Hi there, this is Husni Aziz from Bright Nation English Academy. In this video, I am going to focus your attention on writing a note. இந்த வீடியோல நோட் ஒன்று எப்படி எழுதுறேன்னு சரியா சொல்லி தரப்போறேன். මේ video එකේ note එකක් හරියට ලියන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගමු. Before starting the lesson, I kindly request you all to subscribe my YouTube channel Bright Nation English Academy and follow my Facebook page, the same one, Bright Nation English Academy. What's a note කියන මේ ප්‍රශ්නෙට අපි උත්තර දෙමු. Note is a piece of writing. It's a short written message. We write a note to friends, relatives or to someone we know well. And it is not a letter. ඒකේ අන්තිම bullets දෙක සාකච්ඡා කරමු. අපි note එකක් ලියන්නේ අපේ යාළුවන්ට සහ අපේ නෑදෑයන්ට. ඒ වගේම අපි හොඳට දන්න කෙනෙකුට තමයි අපි note එකක් ලියන්න ඕනේ. நாங்க நோட் ஒன்று எழுதுற நேரத்துல எங்களுக்கு நல்லா தெரிஞ்ச நண்பர்களுக்கு உறவினர்களுக்கு தான் வளமையா நோட் எழுதுறது. அதே மாதிரி நோட்ன்றது ஒரு லெட்டர் இல்ல, ஒரு கடிதம் ஒன்று இல்ல. நோட்ன்றது லெட்டர் ஃபார்மேஷன் அல்லது ஃபார்மேட் வேற, நோட் ஃபார்மேட் வேறன்னு தான் நல்லா நினைவு வச்சுக்கொள்ள வேணும். ලියුමයි නෝට් එකයි අතර ගොඩක් වෙනස් කියන එක මතක තියාගන්න ළමයි. මේ වීඩියෝ එක අපි කරලා බලමු. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක, you received the following note from a friend. Write a reply giving all the information asked for. Use about 50 words. இதுதான் இந்த பயிற்சிக்குரிய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன். இதுல சொல்லுது ஒரு ரிப்ளை ஒன்று எழுதட்டாம் இந்த நோட்டுக்கு. வார்த்தைகள் 50 வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி இது உங்களோட ஃப்ரெண்ட் கிட்ட இருந்து உங்களுக்கு வந்த ஒரு நோட்டுன்னு சொல்லி ஒரு நோட்டுன்னு தந்திருக்குது. நோட் එකක් දීලා වගේ යාළුවෙක්ගෙන් ආපු ඒ නෝට් එකට රිප්ලයි නෝට් එකක් ලියන්න කියලා මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකෙන් කියන්නේ. ඒත් එක්කම වචන 50ක් පාවිච්චි කරන්න කියලා කියනවා. දැන් අපි මේ නෝට් එක කියවලා බලමු. இந்த நோட்டை நான் வாசிச்சு பார்ப்போம் இப்ப. Dear Naveen, I got to know that you are leaving the country. If so, when and where are you going? Can we meet before you leave? Please tell me when and where we can meet. Best regards, Amal. මේ නෝට් එක අමල් විසින් නවීන්ට ලියපු එකක්. අමල්ලිடமிருந்து නවීන්ට எழுதப்பட்ட නෝට් தான் இது. දැන් අපි නෝට් එකේ පළවෙනි සෙන්ටෙන්ස් එක කියවලා බලමු. முதலாவது வாக்கியத்தை இந்த நோட்ல இருந்து நாங்க வாசிச்சு பார்ப்போம். I got to know that you are leaving the country. ඒ වාක්‍ය තේරුම මම සිංහලෙන් කියන්නම්. ඒ අමල් කියනවා එයා දැනගත්තාලු නවීන් මේ රටින් තවත් රටකට යනවා කියලා. leaving the country කියන්නේ රට හැර යාම. එහෙම නැත්නම් රටෙන් වෙනත් තැනකට යනවා කියන එක තමයි ඔය leaving කියන වචනේ තේරුම. leaving னு சொன்ன புள்ளைகள் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போறதுக்கு தான் நாம சொல்லுவோம். ඊළඟ sentence එකෙන් කියන්නේ if so when and where are you going? මෙතන මෙයා ප්‍රශ්නයක් අහනවා. එහෙමනම් ඔයා රට හැර යනවා නම් when and where කවදාද කොහෙද යන්නේ කියලා අහනවා. ඒකත් ප්‍රශ්නයක් ඔක. if so ன்னு சொன்னா அப்படியா இருந்தால் நீ எங்க எப்போது போறாய்? can we meet before you leave කියන මේ ප්‍රශ්නෙන් අහන්නේ අපි හමු වෙමුද ඔයා රට යන්න කලින් අපිට හමු වෙන්න බැරිද කියලා මේ නෝට් එක ලියපු කෙනා நவீன்ගෙන් අහනවා. நவீன்ට கேக்குறாரு can we meet before you leave ன்னு சொல்லி. அப்படியா இருந்தால் எங்களுக்கு நீ போறதுக்கு முந்தி, நீ வெளிநாட்டுக்கு போறதுக்கு முந்தி சந்திச்சு கொள்ளலாதான்னு சொல்லித்தான் இந்த கேள்வியை அந்த நோட்ல அமல் கேக்குறான் நவீன் கிட்ட. The last sentence we have is please tell me when and where we can meet. මේකේ තේරුම එයාට කියනවා අමල් නවීන්ගෙන් ඉල්ලනවා when and where we can meet කියලා. ඒ කියන්නේ අපිට meet වෙන්න පුළුවන් තැනකුයි කවදද meet වෙන්න පුළුවන් කියන එකයි එයාගේ reply note එකෙන් කියනවා. ඉන அமல் சொல்றான் நவீன் கிட்ட எங்களுக்கு சந்திக்கலுமா இருந்தா ஒரு நாளையும் எங்க சந்திக்கலும் என்னத்தையும் சொல்ல சொல்லு.
ළමයි මේ ප්‍රශ්නේ 2010 අවුරුද්දේ part 1 paper එකේ ආපු 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි මේක. මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියද්දී අපි අනිවාර්යයෙන්ම ඒ නෝට් එකේ තියෙන ප්‍රශ්න 3කට අපේ රිප්ලයි එකෙන් උත්තර දෙන්න ඕනේ. 2010 ஆண்டு part 1 பேப்பர்ல 8வது கேள்வி தான் இது புள்ளைகள். இந்த நோட்டுக்கு நாங்க ரிப்ளை பண்ற நேரத்துல கட்டாயம் 3 கேள்விகள் அந்த நோட்டுக்குள்ள இருக்கு. அந்த 3 கேள்விக்கும் நாங்க ரிப்ளை பண்ணினா தான் எங்கட ரிப்ளை நோட் கம்ப்ளீட் ஆகும். The first question we had in the notice is when and where are you going? When and where are you going කියන මේ ප්‍රශ්නෙට අපි අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි නෝට් එකෙන් උත්තර දෙන්න ඕනේ. when and where are you going அந்த கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு எங்கட ரிப்ளை நோட்ல நாங்க கட்டாயம் பதில் சொல்ல வேண்டும். when and where are you going කියන මේ ප්‍රශ්නෙට තේරුම මම කියලා දුන්නා. ආයෙත් කියන්නම් when and where කවදාද කොහෙද ඔයා යන්නේ කියලා ඔය ප්‍රශ්නෙන් අහන්න. நீ எங்க எத்தனாம் தேதி போறாய்ன்னு சொல்லி நாங்க ரிப்ளை நோட்ல சொல்ல வேண்டும். තව ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා can we meet before you leave අපිට meet වෙන්න පුළුවන්ද ඔයා යන්න කලින් can we meet before you leave ன்னு சொன்னா எங்களுக்கு சந்திக்கலுமா நீங்க போறதுக்கு முதல்லன்னு சொல்லி கேட்கப்பட்ட அந்த கேள்வி. මේ ප්‍රශ්නෙටත් අපි අනිවාර්යයෙන්ම අපේ රිප්ලයි නෝට් එකකින් උත්තර දෙන්න ඕනේ. நாங்க பதில் எழுதுற நேரம் ரிப்ளை நோட்ல இந்த கேள்விக்கு நீங்க கட்டாயம் பதில் சொல்லி ஆகணும். when and where we can meet කියලා තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා. අපි මේකෙන් අහන්නේ අපිට මීට් වෙන්න පුළුවන් කවදාද කොහෙද කොතැනද කියන එක. எங்க எத்தனாம் தேதி நாங்க சந்திப்போம்னு சொல்லியும் ரிப்ளை நோட்ல நாங்க அந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல வேண்டும். ரிப்ளை நோட் එකේ අපි මේ ප්‍රශ්නෙටත් අපි උත්තර ලියන්න ඕනේ. අපේ රිප්ලයි නෝට් එක කම්ප්ලීට් වෙන්න ඕන නම්. ළමයි දැන් අපි මේ නෝට් එකට රිප්ලයි එකක් ලියමු. මම රිප්ලයිස් දෙකක් කියලා දෙන්නම්. එකක් කම්ප්ලෙක්ස් විදිහටයි අනිත් එක சிம்பிள் விதிஹட்டாய். நான் இந்த நோட்டுக்கு ரிப்ளை எழுதுறதுக்கு 2 முறைகளை சொல்லித்தரேன். ஒன்று கொஞ்சம் காம்ப்ளெக்ஸ் ஆகும், அடுத்தது லேசா சிம்பிளாவும் இருக்க போகுது. ரெண்டையும் ஃபுல்லா பாருங்க. உங்களுக்கு எது ஈஸியா இருக்குதோ அந்த ஃபார்மேட்டை ஃபாலோ பண்ணி உங்களோட நோட்டையும் எழுதுங்க. நீங்க මේ ප්‍රශ්නෙට උත්තර ලියද්දි ළමයි මම දෙන ආන්සර්ස් දෙකම බලන්න. ඒකේ ඔයාලට ලේසි එකක් මතක තියාගෙන ඒ නෝට් එකක් ලියන්න ආවොත් එක්සෑම් එකේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ විදිහට රිප්ලයි එකක් ලියන්න. මේ සාම්පල් ආන්සර් එක බලන්න ළමයි. இந்த உதாரணத்தை பாருங்க பிள்ளைகள். Dear Amal, I received your note last Monday. Sorry, I couldn't inform you as I was out of the house these days. I have got an invitation from my uncle who is a resident in Australia asking me to visit him on a short vacation. ඒ පළවෙනි පැරග්‍රාෆ් එක. මේක මම පැරග්‍රාෆ් දෙකකට ලියලා තියෙන්නේ. ரெண்டு පැරග්‍රාෆ්ல தான் இந்த நோட்டுக்கு ரிப்ளை நான் எழுதியிருக்கேன். கொஞ்சம் பெரிய நோட். நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸையும் நாங்க பார்க்குற நேரத்துல நம்பர் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் should be 50 ன்னு சொல்லி இருந்துச்சு ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ல. වචන 50ක් පාවිච්චි කරලා රිප්ලයි එක ලියන්න කියලානේ තිබ්බේ මේ ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකේ. එහෙනම් මම පැරග්‍රාෆ් දෙකකට මේ නෝට් එක ලියලා තියෙන්නේ. I'll read you the second paragraph. I'll be leaving Sri Lanka on 29th February 2021. Before I leave, I have organized a party on the 26th night at my home. Some other friends of mine will be present that day. So, I'm extending my invitation to you to come and enjoy my departure with me. Naveen. That's the first example note I have written, and I'll give you the second one. It's a simple one. I'll read the second sample note. Dear Amal, I'm leaving the country on the 26th this month and I'm flying to Canada. I too want to meet you before I leave. Let's meet at the public library on the 20th at 4 p.m. I have many things to discuss with you. See you there, Naveen. ළමයි අපි අද මේ වීඩියෝ එකේ ඉගෙන ගත්තේ රිප්ලයි නෝට් එකක් ලියන විදිහ. මම සාම්පල් ආන්සර්ස් දෙකක් දුන්නා.
complex එකකුයි simple එකකුයි formats දෙකකින් එකක් පාවිච්චි කරන්න ඔයාලගේ exam එකේ reply note එකක් ලියන්න. இந்த வீடியோல நாங்க பிள்ளைகள் ரெண்டு சாம்பிள் நோட்டை வச்சு எப்படி ரிப்ளை நோட் ஒன்று எழுதுறன்னு சொல்லி படிச்சோம். உங்களுக்கு எது இலகுவா இருக்குதோ அந்த நோட்டை நினைவு வச்சுக்கொள்ளுங்க. உங்களோட எக்ஸாம்லயும் நீங்க பதில் நோட் ஒன்று எழுதுற நேரம், ரிப்ளை நோட் ஒன்று எழுதுற நேரத்துல இந்த சாம்பிள் மெத்தடை பாவிக்கலும் உங்களுக்கு. I hope you enjoyed this video and we'll meet you with another video lesson. Bye.